ہانڈی والا کا واحد خصوصیت یہی تھی کہ وہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا۔ اس کے بزرگوں کا تعلق اس شہر سے تھا اور وہ بھی دولت مند کہلاتے تھے جب کروڑوں میں سے کسی ایک کو یہ خطاب ملا کرتا تھا۔ اس کے باپ دادا نے اتنی دولت، فیکٹریاں اور جائیداد چھوڑی تھی کہ ساری زندگی وہ نوٹ جلاتا رہتا تو ختم نہ ہو پاتی۔ اپنے باپ کی وہ اکلوتی اولاد نرینہ تھی۔ آف دی ریکارڈ اس کے باپ نے کیا کیا گل کھلائے تھے اس کا علم تو باپ کی زندگی ہی میں اسے ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ بھی اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دو چار ناجائز تعلقات یا ایک دو حرامی بچے پیدا کرنا ان کے خاندان کی برسوں پرانی روایت رہی تھی۔ ہانڈی والا کو ان روایتوں کا بہت ہی پاس تھا۔ اس نے جو بھی کام کیا اپنے باپ دادا سے بڑھ کر کیا۔ اسے اپنی بے پناہ دولت کے ذخائر اور اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ دولت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ دن رات اسے پھونکنے کی فکر میں غلطاں رہتا تھا۔ اسے کسی گمراہ فقیر نے بتایا تھا کہ جتنا تم حرام کرو گے اسے درجنوں گنا زیادہ حرام تمہیں ملے گا۔ سیٹھ ہانڈی والا اکثر شراب کے نشے میں اپنے حلقہ احباب میں کہہ دیا کرتا تھا کہ اس کی قسمت میں حلال لکھا ہی نہیں، اگر وہ حرام کاری نہ کرے تو حرام کہاں سے کمائے، اور اس کے حاشیہ نشین اس کی ہاں میں ہاں بڑے زور شور سے ملا کر اس کی گمراہی پر مور تصدیق ثبت کرتے اور اپنا الو سیدھا رکھتے تھے۔ ہانڈی والا کو 2-3 ماہ کے بعد نئی عورت کی تلاش رہتی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ فطور سمایا تھا کہ اس شہر کا سب سے زیادہ دولت مند اور مقامی چیمبر آف کامرس کا صدر ہونے کے ناطے ہر عیاشی پر اس کا حق مقدم ہے۔ اس نوعیت کے شوق پالنے والے کی کسی ماڈل خانم تک رسائی کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس کا شمار خانم کے درجہ اول کے 3-4 گاہکوں میں ہوتا تھا، جس کے لیے وہ ہر دوسرے تیسرے ماہ شہر کی سب سے مہنگی کال گرل تیار رکھتی تھی۔ جس نوعیت کی جنسی درندگی کی خانم شکار تھی، اس طرح کی جنسی بے راہ روی کا ہانڈی والا بھی عادی ہو گیا تھا۔ وہ جتنا دولت مند تھا اس سے 1000 گنا زیادہ پھٹکار اور لعنت اس کے چہرے سے برستی تھی۔ اگر عام حالات میں اس کی شکل ایسی ہوتی تو شاید کوئی اس کے ہاتھ سے کچا بیر لے کر بھی نہ کھاتا، لیکن دولت نے اس کے تمام عیوب پر پردے ڈال رکھے تھے۔ خود کو نمایاں رکھنے کے لیے وہ دنیا کے مہنگے ترین ڈپارٹمنٹل سٹورز کے کپڑے اور خوشبو استعمال کرتا تھا، لیکن عام حالات میں اس کے جسم سے ایسی بدبو اٹھتی تھی کہ اس کے تنخواہ دار ملازم ہی اس کے پاس ٹھہر سکتے تھے۔ عام ملاقاتی بھی بے چینی محسوس کر کے جلد از جلد جان چھڑاتے اور بھاگنے کی فکر کرتے۔ ہانڈی والا نے پروین کی تصاویر ایک مقامی اخبارات کے ہفت روزہ ایڈیشن میں دیکھی تھی۔ وہ اپنے شکار کا انتخاب ان ہفت روزہ ایڈیشنوں میں سے کیسا کرتا جن کے فوٹوگرافر بازار حسن میں آنے والے ہر نئے ماڈل کے متلاش رہا کرتے تھے، تاکہ اس کی نیم برہنہ تصاویر بنا کر اس کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ اور اپنی جیب گرم رکھنے کا اہتمام کر سکیں۔ پروین کا جسم تو خوبصورت تھا ہی، اس کے ساتھ ایک اور خوبی بھی لگی تھی کہ وہ ٹی وی کی سب سے مقبول سیریل کی ہیروین تھی، اور ہانڈی والا جانتا تھا کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی بڑھ رہی ہے۔ اس جیسے کئی اور جنسی درندے بھی پروین کے تعاقب میں تھے۔ ہانڈی والا کے لیے یہ ایک طرح کا چیلنج کیس تھا۔ اسے سب سے پہلے پروین کو حاصل کرنا، جس کے لیے اس نے خانم تک اپنی خواہش معمول سے مہنگے داموں کے ساتھ پہنچا دی تھی۔ خانم خاندانی فاحشہ تو نہیں تھی، لیکن اس دھندے میں 12 سال گزارنے کے بعد کسی بھی پیشہ ور طوائف سے زیادہ تجزیہ اس نے حاصل کر لیا تھا۔ زیادہ تجربہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کسی بھی کارڈ کا بہترین استعمال جانتی تھی اور کرتی آئی تھی۔ پروین تو اس کے ہاتھ میں طرف چال تھی۔ اس کے ذریعے تو وہ کوئی بھی ہاری ہوئی بازی جیت سکتی تھی۔ اس نے فی الوقت سیٹھ ہانڈی والا کی آتش شوق کو بھڑکائے رکھنے کا فیصلہ ہی کیا تھا، اور اسے ابھی تک تاریخیں دیتی آ رہی تھی۔ اس روز جب ہانڈی والا کو خانم کی طرف سے گرین سگنل ملا تو اس کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ خانم عموماً ایسی باتیں فون پر نہیں کیا کرتی تھی۔
शहर में रहने वाली बदअमनी के सबब उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि कहीं उसका फोन भी हैक न हो रहा हो। आज भी वो आम नजरों से छत्ती बांडीवाला का दफ्तर में उसे मिलने चली आई थी। उसकी शक्ल पर नजर पड़ते ही हांडीवाला के 14 तबक रोशन हो जाते थे। आज भी खानम उसके बुरे वक्त की साथी थी और वो 1-2 माह में 1-2 रातें उसके साथ गुजार ही लिया करता था। सेठ जी, आपके लिए तो हमें न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, उसने अपने नाजो अंदाज की बिजलियां सेठ हांडीवाला के दिलो दिमाग पर बरसाते हुए कहा। मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार और ताबेदार रहूंगा और रहूंगा। हांडीवाला ने अपने मेज की दराज में धरे एक परफ्यूम को फिजा में छिड़क कर माहौल को बज़ाहिर खुशबूदार करना चाहा था। बड़ी मुश्किल से काबू आई है और बस और की जरूरत नहीं खानम। तुम जानती हो हांडीवाला ने कभी तुम्हें मायूस होने का मौका नहीं दिया और ना ही आइंदा देगा, उसने खानम की बात काटते हुए कहा। सेठ जी, एक बात का ख्याल रहे, आपको जो भी 2-3 दिन गुजारने वो इस शहर में नहीं, अपने किसी दूसरे ठिकाने पर गुजारिए। देखिए ना, प्रेस वाले तो हाथ धोकर इन मॉडल्स के पीछे लगे हुए हैं। अब वो दिन रात मुंह पर निकाब डालकर घर से निकलने से तो रही। खानम ने अगली बात भी कह दी। अरे भाई, मैं कोई इतना बेवकूफ़ हूँ जो इसके साथ इस शहर में रहूँगा? आखिर तो हमें भी इस शहर में 2-4 लोग जानते हैं। उसने खानम की तरफ देखकर आंख दबाई। और हाँ सेठ जी, लड़की बड़ी नाजुक है, ख्याल रखना, मुझे शिकायत का मौका ना मिले। इस मर्तबा खानम ने कदरे मुस्कुराते हुए और बेहुदा इशारा करके उसे करीबन डांट पिलाई थी। लेकिन सेठ हांडीवाला बेशर्मों की तरह दांत निकालता रहा। कब ला रही हो? बिल आखिर उसकी डाल टपक ही पड़ी, क्योंकि अभी तक वो काफी पीते हुए इधर उधर की बातें ही कर रहे थे और सेठ हांडीवाला के अंदर का शैतान उसे पागल किए दे रहा था। वो खानम के मुंह से अपने और परवीन के मिलाप की तारीख सुनने के लिए बाउला हुआ जाता था। कल ही खानम ने उसकी आतिश हफ्स को भड़काने के लिए बात अधूरी छोड़कर सिगरेट सुलगाई और उसका लंबा कश लेने के बाद दोबारा सेठ से मुखातिब हुई, जिसका मुंह करीबन खुले का खुला रह गया था। 3 दिन के लिए उसे शूटिंग से छुट्टी मिली है, रिकॉर्डिंग करवाना होती है ना। वो तो भला वो बेचारे डायरेक्टर का जिसने मेरी मिन्नत समाजत पर उसकी 3-4 किस्तें एडवांस रिकॉर्ड कर ली, वरना आपको मजीद 1 महीना इंतजार करना पड़ता। खानम ने अपनी बात मुकम्मल करके उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे सेठ हांडीवाला की पुश्तों पर कोई एहसान कर रही हो। अरे वाह खानम, जीती रहो भाई, दिल खुश कर दिया, लेकिन बेफिक्र रहो, हम भी तुम्हारा दिल खुश कर देंगे। ये कहते हुए उसने अपना इंटरकॉम उठाया और किसी से अपनी मखसूस ज़बान में बात की जिसकी समझ कभी खानम को नहीं आ सकी थी, लेकिन उसे अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि इस गद्दे ने उसे देने के कैश मंगवाया है और उसका अंदाज़ा सही निकला। बमुश्किल 3-4 मिनट बाद ही एक मदकूक सा मुंशीनुमा शख्स अंदर आया और खानम की तरफ खूनी नज़रों से घूरते हुए उसने प्लास्टिक की एक महफूज थैली में बंद खतीर रकम का बंडल सेठ हांडीवाला की तरफ बढ़ा दिया, जिसने बगैर एक लफ्ज़ कहे सुने उसे वापस जाने का इशारा किया। मुंशी जिस तरह आया था उसी तरह खानम को खा जाने वाली नज़रों से घूरता वापस चला गया। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था, खानम को ये शख्स बहुत खटकने लगा था। तुम्हारे पास और कोई अकाउंटेंट नहीं है? उसने मुंशी के जाते ही सेठ हांडीवाला से कहा। क्यों, क्या हुआ? सेठ घबरा गया। आइंदा इसे कभी मेरे सामने ना लाना, कमबख्त ऐसे घूरता है जैसे उसके बाप की कमाई हो। खानम ने बड़े नखरे से कहा तो सेठ हांडीवाला के दिल की धड़कन नॉर्मल हुई। अरे खानम जी, आप कहो तो इसकी दुनिया ही से छुट्टी करवा दूं। नहीं लगेगा, आज के बाद आपके मत्थे कभी नहीं लगेगा। अरे मेरे दादा रुस्तम भाई हांडीवाला के ज़माने से आ रहा है। लेकिन छोड़ो, तुम भूल जाओ, बिल्कुल नॉर्मल हो जाओ, रिलैक्स। ये हकीर सा नजराना अपने उस खादम की तरफ से कबूल करो, लड़की को अलग से उसका हिस्सा मिलेगा और तुम्हारा भी ये मुकम्मल हिस्सा नहीं।
तुम जानती हो खानम, सेठ को अल्लाह ने इस मामले में बहुत बड़ा दिल दिया है। उसने अपनी सीट से खड़े होकर कहा। खानम ने शुक्रिया कहकर नोटों का बंडल अपने बड़े से पर्स में मुंतकिल कर दिया। कल कहाँ लाऊं उसे? उसने थोड़ी देर बाद उठते हुए कहा। कब आना चाहोगी? दोपहर के बाद ही आऊंगी। दोपहर तक वो मसरूफ होगी, शूटिंग है ना? खानम ने कहा। ठीक है, मेरे प्लाजा वाले ऑफिस में आ जाना, उधर कोई नहीं होगा और हम वहीं से फिर दूसरे शहर चले जाएंगे। मैं सभी अपने 2-3 दिनों के काम कल तक समेट दूंगा। मैं तो कहता हूँ कहीं फॉरेन के चक्कर ही लगा लेते हैं, थाईलैंड कैसा रहेगा? सेठ ने कहा और खानम का दिल धक से रह गया। अरे ना सेठ ना, खुदा के लिए अभी ऐसी कोई बात ज़बान पर ना लाना। वो 3 मुलाकातों के बाद शायद वो उसके लिए तैयार हो जाए, लेकिन अभी मैं उससे ये बात नहीं कह सकती। तुम समझते क्यों नहीं? वो आम किस्म की लड़की नहीं है, बड़ी खास लड़की है। बड़ी खास और बड़ी मुश्किल से पटड़ी पर चढ़ाया है मैंने उसे। उसकी माँ तो बाहर भेजने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो लड़की को अकेले नहीं जाने देती, शूटिंग पर भी उसके साथ जाती है। तुम यकीन करना सेठ कि वो जिंदगी में पहली मर्तबा अकेली बाहर जाएगी, पहली मर्तबा, और ये एजाज तुम्हारे हिस्से में आ रहा है। अरे उसके लिए तो इतने लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे तो डर लगने लगा है सेठ जी, अगर किसी को इल्म हो गया कि मैंने उसे तुम्हारे साथ भेजा है तो मुझे कत्ल ही न करवा दे। बहुत एहतियात करना सेठ, उसे मामूली लड़की ना समझना। उसने सेठ को दोबारा गड़बड़ा कर रख दिया। अरे जैसा तुम हुक्म दोगी वैसा ही होगा खानम, वैसा ही होगा। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था तो तेरे की। उसने बकायदा अपने मुंह पर हल्की सी चपत रसीद करके शर्मिंदगी का इजहार भी कर दिया। ठीक है, कल फिर प्लाजा में मुलाकात होगी। खानम ने रुखसत की इजाज़त चाही और अपने मंसूबे की पहली कड़ी मुकम्मल होने पर वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।